जो हमारे दरमियान शहर हैदराबाद से तशरीफ लाए वाली अब्दुल्ला साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और कलाम की तिलावत फरमाए। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusbanin wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizana alla tatghaw fil mizan. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق
رب المشرقين